чин ё аз Федератсия Россия ё аз Эрону дигар давлатҳо ва мо чунин ба зудӣ мегӯем ки табибони хориҷӣ омаданд ва ҳатман мо бояд муроҷиат кунем. ва бинандаи азиз, ман албатта гуфтанӣ нестам ки сифати кори онҳо бад аст ё чизи дигар. албатта бисёр хуб табобат мекунанд ва агар сифати кори хуб набошад, албатта имрӯз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон низ иҷозат намедиҳад барои фаъолият кардани онҳо, зеро ки ин солимӣ аст ва солимии ҳар як нафар ин ганҷи бебаҳо аст барои мардуми мо. ва имрӯз бояд гуфт ки табибони мо хусусан чи дар самти гиёҳдармонӣ воқеан ҳам дастболо ҳастанд, зеро он маҳсулотҳо, он гиёҳҳое ки дар кӯҳҳои мо мерӯянд, он ҳама аз ҷиҳати экологӣ тоза ҳастанд ва шахсан ақидаи ман чунин аст ки табибони мо беҳтар ҳастанд ба ҳар ҳол. ва доир ба таъсири дороҳои синтетикӣ ё ин ки кимиёвӣ шумо гуфтед, инҷо маҳз бо ҳамин мавзӯъ як паёмак омадааст. ҳамдамова навиштааст: саломи худро ба меҳмони шумо мерасонам ва гуфтанӣ ҳастам ки бо тавсияи табибон ман калтсий истеъмол мекунам барои дарди устухон ва баръакс дарди устухонҳоям бештар шуд. сабаб дар чӣ бошад? албатта моҳи ноябр 28 ноябр ба фикрам буд дар маркази стратегӣ назди президент як вохӯрӣ дар бораи ворид шудани дороҳои қалбакӣ ва оянда коркарди гиёҳҳои шӯъбааш таъсис додани ҷойҳои корӣ дар Тоҷикистон як мизи мудаввар шуда буд ки ман дар он ҷо иштирок кардам ва чанд олимон баромад карда гуфтанд ки аксар ҳамин дороҳо мебиёранд, яъне ки қалбакӣ ҳастанд. Он чи ки он кас истифода мекунад мумкин аз ҳамон дороҳои қалбакӣ бошад, ёрдам кардагӣ набошад, баъд бо воситаи як дору одам назд намешавад. бояд ки мардуми мо он барномае ки ман кардам, яъне ки чӣ тавр инсон бояд 100 сол умр бинад, бемор нашавад, он оғоз меёбад тағйирот дар системи маориф, мактабҳо, тандурустӣ ва системи хӯрокхӯрӣ. албатта оҳиста оҳиста вақте мерасад ки ҳамин бо пешниҳоди мо дар ҳамин ресторанҳои дигарчиҳо хӯрок тайёр мекунанд. барое ки баъзе ғизоҳо ҳама худи хуҷам бинед пеш аз соли нав ош, ҳама медонад ош наст, не ки аз ош таркибаш вақте ки нитрат қуча кардан чанд нафар мурд. чизои оддитарини мо мардум ба омӯзонда намуд дар кор ва ҳамон системе ки ман ҷорӣ кардам, агар ин кас буғумдард бошану буғумошон дар кариста, марҳамат биён ҳамон бозори Панҷшанбе мо як варақа тайёр кардагӣ. системи табобатӣ бо усули доктор Тоҳирӣ, маслиҳату машварат. масалан дирӯз ман аллакай омадам, як ду-се нафар беморҳо омаданд, як хонум омад 2 моҳ пештар дар назди ман буд. вақте ки омад гуфт ки ман камтар беҳтар шудам, ба ман гуфтам ҳамон дастхате ки ман додам ту иҷро кардӣ? вақте ки саволо ҷавоб кардам, қариб 60% иҷро накардааст. ман гуфтам мебахшӣ, мо бо ту ҳамкорӣ карда наметавонем, ту духтури дигар коб. чунки ту ба назди ман омадӣ, ман тавсияҳоамро додам, ту иҷро накардӣ. ва аллакай 2-3 бемори дигаам омадан ташаккур гуфтам ман ба аллакай фаҳмидем ки ман омадам ки мо ҳамин усули шумо истифода кардем. гепатит доштагӣ, гепатит нақш шудагӣ, омоси сар, обхол мозга нақш шуда рафтагӣ, худи беморҳо омада гап мезананд, ба шарте ки иҷро кунанд. асосан мардуми мо тамбал, хуши кор кардан надорад, фикр мекунад ки якта таблет ки мехӯрад ҳамон қити назм мешавад. барои солим будан комплекс, яъне ҳаракат, ғизо, муҳит гирду атроф, боду ҳавои тоза, муомилаи нағз, ҳамин инсонро таъсир мекунад. бале, хуб, саволи дигар омадааст. инҷо саломи худро ба бинандаҳо мерасонад ва навиштааст ки толи 1 сол аст ки сутумҳурам маро азият медиҳад. чанд вақт пештар рентген кардам, гуфтанд ки сутумҳура шишта аст, яъне ки пайванд шуда бошад, намедонам. ва ҳамчунин дар давоми паёмак бошад навишта шудааст ки боз чанд рӯз қабл сахт дард кард, боз ҳам рентген кардам, гуфтанд ки қатъ шудааст. табибон мехостам аз табиб пурсиданӣ бошам ки дар маркази шумо оё табобати сутумҳура бароҳ монда шудааст ё не? ман тӯли 30 сол аст ки вақте ки курси ҳамин мануали терапия дар Москов хондагӣ будам, ман худам одамҳои сутумҳураша ҷобаҷо мекунам, яъне ки подвивих позвоночник мебуд. вақте ки мо нодуруст роҳ мегарем, нодуруст ягон боро мебардем, сутумҳура аз ҷош меҷиҳад. беморие ки назди ман мебиён, ман ҳамон қабул ташхис, як қисми онҳои аллакай ман мефаҳмам ки аз сутумҳура вобастагӣ аст, ин сутуни хонадон аст. сал тағйирот шавад, дард, барое ки нервҳо аз ҳамонҷо мегузарад.
با اصول متدهای مخصوص مانوال تراپی ما یاردم میکنیم. مرحمت بیان من چون که زیاد بیماری که من مراجعت کرده که 100% نقش رفتگی هستن با بعضی مشق‌ها یاد میتیم. بعد مشق هم کرده ایستادن در کار فقط ما جابجا میکنیم برای که مشق‌ها جای خودش گیرد با مشق‌های جسمانی یاد میتیم. از آن جمله در شهر مسکو بوبنوفسکی گفته که علم هست همون طول یک ماه گریجه چندین نمودهای گریجه با اصول مشق یاد میته و جابجا شده میره. و در سفر گذشتم در شهر گلنجیک من گفته بودم که یک نفر بیمار که خودش 3 سال عموما بستری بودگی با واسطه مشق و با واسطه فکر خودش حرکت به انداخته خودش نقش شده حاضر آدمای می آموزاند. برای همین بسیار آدما وقتی که کار افتاده میشن خودشو یاد میگیرن. مقصدی منم همین برنامه من آموزاندن از دوره مثلا ما از نظم میخندیم ها درد که کپید با پرابلم میشد با میدویم با برای دکترها شکایت میکنیم اینجا رفتم اونجا رفتم دکتر من به یاردم نکرد. من میتونم کمک کنم. مرحمت بیاید درونی بازار پنجشنبه فروشگاه محصولات های دکتر طاهری مرکزی مشورتی و طبابتی در همونجا هست. خب این لحظه ما از پیامک‌ها استفاده میبریم بعدتر باشد زنگ‌ها رو نیز قبول میکنیم چون خیلی زیاد هستند. بیننده دیگر نوشته است که سلام پیغام خود رو به همه میرسونم و همچنین پرسیدنی هستم که من بوی هیچ چیز رو نمیفهمم و این طبابت میشود یا نه؟ البته من اینجا یک چیز الکی آوردم موضوع آماده کردیم برای همین طبیبی که ما میخوانم دیاگنوستیکا یعنی تشخیص از روی بوی و در همون بینی انسان زیاده از 300 نمود رسپتورها هست. اینا متداش هست با اصول جراحی با اصول دیگر چیزا آموزاندن طبابت کرده می شود و ما از روی بوی مثلا همون یک آدمی که بدنش بوی کند درود الکی همه روش یک طرف میگرداند از روی همون بوی هم ما تشخیص کرده میتونیم. مثلا بوی اتسیتون که اومد الکی ما میگیم این بیماری دیابت هست. بوی دهان بعضی آدم‌ها دهانشو بو میکنند الکی از بوی دهان میفهمیم که بیماری معده و روده جگر و دیگر چیز هست. از روی همون رنگ اخلاط مثلا سفید سرخ سبز سیاه از روی اینا ما تشخیص میکنیم. خود میپرسیم هم اخلاط کردی نگاه کن که رنگش چه هست. برای من میتونن مراجعت کنن. من چون که در سطح جهانی کار میبرم متخصصا میتونم ممکن توصیه کنم که به مراجعت کنن. کمک ما همین است. خب پیامک دیگر اینجا اومده است. نفری نوشته است که سلامی خود رو میرسونم و همچنین گفتنی هستم که مادر من 62 ساله می باشد. در 2-3 ماه یک مرتبه در بیمارخانه بستری می شود و در دچ کسی تشخیص عمیق یافته نمی تواند. این باشد در بدنش بیشتر مورد آب جمع می شود و از داروهای پیشابرون همچون فوراسیمید استفاده می برند اما تابلت ها یعنی حبها امروز علاقه استفاده تاثیر نمی رسوند و علاقه از سوزندارو استفاده میبریم. من میخواستم فهم که چی دوری هست که برای مادرم اون رو دسترس کرده باشم تا مادرم صحت شود. تشکر. البته این خیلی بیماری فقط هم مصلحتی تلویزیونی نمیشد. ما حتما بینیم مصلحتیم برای اینکه وقتی که همین سیستمی آنچه که من ساختم همین آدم اگه اجرا کرده تواند ما حتما در اینجا شستنی رودهای توصیه میتیم برای که افلاسیون باید براید و بی واسطه جگر حرکت کرده تواند روده ها میده ها و من ممکن تکرارم شد گویم که وقتی که یک بیماری وزنی آوردن همه جای وای برام بود من نخواستم در همه آسایشگاه عینی قبول کنم لیکن 2 روز وای آموزاندم بعد جواب دادم. بعد 6 ماه وقتی که من سفر داشتم در کانی بودم مردک تماما شفای افتگی ماشین های کرده گشت است. یعنی و یاد گرفت. آدما از بیماری نه از نادانی میمرن. همین میرن مثلا نزد دکتر. خواهد دکتر توصیه کرد یا توصیه دکتر اجرا نکردید یا نفسی بد دارید هر خیلی خوراک میخورید برای که سرچشمه تمام بیماری ها از نادرست خوردن خوراک است. برای همین من همین حکومت بازی پیشنهادم همین که سیستم خوراکخوری هم باید ما آدما آموزونیم و این سر میشود از باغچه از مکتب و اون طرف از دست خود انسان. شما چه پروگرام میمونید خودتون با همون البته عملی میکنید. شما از در بیمارخانه برآمدید با همون سیستم وایرو میکنید حتما بیمار میشید با اومد همینجا. من مثلا وقتی که در قریب بالا کار میکردم بسیار بیمارها طبابت میکنیم ناز رحمت دکتر برونده میرد بعد 1 هفته 10 روز مثلا
бо мебиёд. Ман ҳамино бисёршо омӯхтам. Сабабаш нодуруст хӯрок хӯрдан ё ки баъзеҳо танҳо зиндагонӣ мекунанд. Масалан аз он ҷумла ман дар ҳамин тӯли кор карданам дар Қараболо ва шӯъбаи давомдиҳи Харангон 13 нафара зану шавҳар яъне оиладор шуданд. Дар Баниса ман иҷоза додам ҳатто тӯй карданд. барое ки зан шавҳараш мурдагӣ танҳо зиндагонӣ мекунад, ҳеҷ кас нест ки гап занад, дарди дилаша гӯд, бо пага бо скоре ҷиғ мезанад, скоре мебиёрад. бо фишор баландӣ. бо фишор вақти. вақте ки ман вай карда анализ кардам, ҳамон шахсиятҳоам падбор кардам. Кадом мардак ин тоғра мебиёд, кадома чи аст. барои ҳамин ҳозир мо системи психология ҷорӣ кардем одамова. ҳамин барои омӯзондану фаҳмонда додам. ҳатман кадом шахсияте ки мехоҳад шифо ёбад, аз пасаш шавад, 100% нағз мешавад, дар муадди аввал бояд ҳатман гӯҷаи инсон бемор шавад, ҷигара табобат кардан дорад. Якум филтре ки хуна тоза мекунад, хун бадан бимерад, ин ҷигар ҳаст. Масалан аз дили мо 1 дақиқа баъд то 7 литр хун мегузарад. бинед ки 1 соат бизанем 420 литр. агар таркиби ҳамон хун тоза бошад, элементҳои табобатӣ масалан ҳама ғизоҳо солим дар омада истад, тез нақ шуда мерад одам. бояд инҳо рӯафтода нашаванд. ман касал шудам. бинед бисёр одамҳо захмҳои ганда пайдо мешавад баданашо, бо омосҳо мешавад. ҳаминҳо аз пайи ҳамон саломатӣ мешаванд, иҷро мекунанд, нақ шуда мераванд. марҳамат, мо агар хоҳишон бошанд биён маслиҳат метем, ташхиса мекунем аз рӯи методҳои худам. масалан ман якум беморро ки омадан ташхис мекунам аз рӯи чашм, забон, аз рӯи набз, аз рӯи он биолокаторе ки дорам, энергия бадан муайян мекунад, баъд тавсияҳои худаме метиҳам. хуб, паёмаки дигар Ҳамдамова навиштааст ки ман гиёҳҳои зиёдеро мешиносам, аз рӯи рецептҳо маҳлулҳои зиёдеро сохта метавонам. ба дарсҳои Сайфи Наҷот Аминҷонов ки бо ташаббуси шумо ташкил шуда буд иштирок кардам, ҳуҷҷат гирифтам ва мехоҳам бо шумо ҳамкорӣ кунам. марҳамат, биёед, ман шумои дастгирӣ мекунам. ҳамон агар бозори панҷшанбе донед, мо мақсади асосии мо ҳозир кӯмак кардан, тайёр кардани мутахассисон, тайёр кардани умуман мардуми тоҷикӣ умри дароз бинад, бемор нашад, ҳар чӣ қадар мардум солим бошанд, иқтисоди ҷумҳурӣ баланд мешавад. чунки ман медонам ки баъзе одамҳо вақте ки бемор шудан, тамоми хонаи дарошам мефурӯшанд, барое ки солим монанд. барои солим будан, омӯзондан дар кор, ҷамъияте обод кардан дар кор, ине ки мекунанд. масалан ман як мисоли оддӣ мебиёрам. вақте ки ман дар вилояти Хатлон будам, ҷонишини раиси вилоят Хидирзода, то вая ман бозорҳои чархсида рафта омада, гуфтам муаллима мебахшед, гуфтам шумо ҳамин бозори вай ба даромадагии Қуронтепа ба. ҳан гуфтам. ман гуфтам ки ҳамин бозори шумо антисанитарни, чунки мо пагои барах рафтем, хеле коғоз ва ҳар чизои партуфтагии дигар чиз. баъд ҳамин як гапи ман ба фикрам таъсир кард. баъди 2 рӯз ман ҳамин бозор бадорам, ҳама қадар хурсанд шудам ки тамоми кӯчаҳои шаҳри Қурғонтепа руфта, обзадагӣ тоза, даруни бозор тоза, чунки сардор даромада дид чашми худаш хати фармуд. одами коргар немегӯд, корфармуда коргар. як гапи ман, як таъсири сухан бинед чӣ қадар дигаргунӣ овард. баъд тозагӣ, масалан ҳамин бозорҳоям ҳозир агар баъзан рафта бинед, бозорҳои мо ҳам хеле камбудош зиёд ҳаст. ина бояд ки мо мисал санитарси мегӯем, вай мерад, гапаш намегузарад қариб. фақат ҷарима кунад, як кас ду каса. не ки аз тарафи ҳукумат, аз тарафи вай як рейд карда, гузашта омода фикроша. мо бояд одамҳо бо запрет чхеле ки мегӯн монеагӣ эҷод накунем. президент роҳаша нашунтем, роҳи ҳаллаша чӣ кор кардан дар кор. ман ҳамин кӯчаҳои чхеле ки мо ҳам чанд рӯз дар душанбе ҳам набуд, чангҳои ғубор зиёд буд. ман мисол мебиёрам ки ҳамин деҳот бимеред, занҳо аз паgoи рӯз соати 5-6 қати хезида об мезананд, кӯчаҳои мерӯманд. аллакай таби шумо хушк, ҳамон чангу ғубор таъшим мешавад. не ки мо нафас мегирем, баъд бемориҳои зиёд ба гирифтор мешавем. дар мадди аввал чӣ хеле ки дар ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения гап мезанад ки 10% саломатии одамҳо аз кормандони соҳаи тиб вобаста, 40% аз муҳити гирду атроф, чӣ хеле ки мо гуфтем таъминот, барқ, газ, нақлиёт ва 50% дар дарси худи ҳамон шахсият аст. барои ҳамин бояд ки худи одам ҳаракат кунад, худаш як чиза омӯзад. ман як баромади Путина гӯш кардам, гуфт ки террорист мешавад? одамҳои бесавод, камбағал. барое ки бесавод ки ҳаст, ду кас ҷамъ мешавад, мегӯяд милтиқа гир рав ва паром пул метиҳад ту.
این خسته میرد چون که عقلش که نیست یا پروندن که کاری وای پیش نمیرد با یک کسی کشت با دیگه کسی نمیکشد. دومش کمبغل برای چی آدم کمبغل؟ برای که دانش نداره. دانش داشته باشد حرکت کند همه زندگی خودش رو یافته گرفتن میکنه. خب تشکر. نفر دیگر اینجا نوشته سوراخ‌های دکتر رو می‌زد. البته خب بیننده عزیز، نفری که میخواد در روستایی که استاد طاهری در شهر خوجند است میخوان برای طبابت یا مراجعت آمده باشند میتوانند طریق تلفنی 92 784 0911 و 92 720 0911 نامنویس شده باشند. همچنین سوراخ مکانی که شما قبول میکنید بازار پنجشنبه نزدی قطار برنج فروش در همونجا. مثلا من تا روز 14 در همین خوجند هستم قبول میکنم از ساعت 8 پگاهی تا ساعت 5 هستم قریب هر روز. سلامت باشید. بیننده عزیز، چند سوال و چند پیامک رو بعد از بخش تجارتی ما قبول میکنیم. شما ما رو همراهی کنید. ما در صبح با صفا آمدیم که از سالمی بگوییم. بیننده عزیز ارجمند، ادامه دارد برنامه ما و چون که گفتم مهمانی برنامه ما هستم مولا ظهور طاهری، بهترین دکتر جهان در سال 2004 و در اینجا باز هم از سوراخ پرسان شدن. خاطر رسان میشم که در بازار پنجشنبه سوراخی که استاد قبول میکنن در بازار پنجشنبه در نزد قطار برنج فروشان و رقم تلفن باشد 92 784 0911 92 720 0911. خب دو رقم تلفن است و بار دیگر ما سوراخ رو تکرار کردیم و اینجا ما امکان داریم زنگ‌های تلفنی رو قبول کرده باشیم و بعدا باشد دایر به بیماری‌های دیگر می‌خوایم صحبت کنیم و چند پیامک رو نیز استفاده بریم. سلام علیکم. الو. صبح بخیر. دکتر طاهری بله. من زید و فقط دیده میکنم لبسی پیو میشد فقط دیده میکنم فقط لمزی. چند ساله شما؟ شما چند ساله؟ شما چند سال دارید؟ من 46 ساله. کلیمک سر شده که نوشد شما. شدم 5 سال ایتو. مرحمت قبول بیاید با کمک میکنیم نقش شده میرید به شرطی که خواهش طبابت شدن و نقش شدن داشته باشید. رحمت. سلامت باشید. تشکر و ما زنگ نوبتی رو قبول میکنیم. اینجا یک نفر بیننده پیامی که روان کردن که متاسفانه چون با موضوعی که یعنی که با برنامه ما وابستگی ندارد من معذرت میخوام. سلام علیکم. السلام علیکم. صبح بخیر باشد. چی سوال است؟ مهمانی برنامه اسماعیل سلام رو میرسونم. سلامت باشید. من کودکی 6 ساله دارم. 3 سال ایسا بیماری و نفسش میگیرد. تمامی بدنش به الرژی سرخز میدامد. 3 سال ایسی طبابت میکنیم نگاه خیلی وای نیست. ازمینی میده. دوستانده بوده من دیاگنوستیکانده اوکی من اسمایسی بکنیم. اکن بهترو سرانه با نفسش هر زمان میگیرد. آره شیرین من لکه شما فهمیدم. من همین دیروز وقتی که اومدم یک نفر خانم 3 تا دخترچه دست که سیبرانی پرالیش کردی 2 تاش دوگانگی 1 تاش آورد برداشتم اونها. من مصلحت دادم هست بعضی بیماری‌هایی که 100% طبابت نمیشوند و لیکن سالهای 77 78 در همین ناحیه لیلین پیشتر بود مکتب اینترنتی همین بچهای اینوالید بود. من در همونجا یک کار علمی 1 سال بردم گیدراتسفالیا میکروسفالیا دیسک سیربرانی پارالیز. ما همینا بود تا همون درجه کمک رسوندیم که خودشای میدیدگی شد. یعنی که مرد بچه‌ها یشوک میساختن تختقتی کار میکردن دخترها دوزندگی دیگر چیز. این بیماری شما بیارید من مصلحت